Light Tower. Just walk around it. May kanta naman si Kuya eh. Japanese lang. Uy, yung pera mo hindi mo inayos. Ay, wait lang. Wait lang. Ay! Sorry. No! No, 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 no! No! Oh. Sino? Oh, bakit? Bawal ah, babae na yun eh.
Hindi naman sila umakyat. Sino? Hindi naman sila Ay. Sorry, Garot ah. Sugar. Wait. Dito sa labang. Hindi mo man tinaas yun. Ah, wait lang nga. Ay! Ulit nga. But how? Noted. Let's try this as well.
ug. Bahay kubo, sari-sari, may aswang napalipad dito. Manananggali na Aswang. aswang kusino. Manananggali na Aswang! Manananggali na aswang kusino. Aswang! 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 Manananggali na aswang kusino. Ah, Manananggali na aswang kusino. aswang naman eh. Aswang! Manananggali na aswang kusino. Join part 2.